नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशीष आपन को स्वागत करुँच मो ग्रीन उप जर्नी को आज नववर्ष आपण मन को नववर्ष हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हैप्पी न्यू ईयर। आज किछिटा हार्वेस्टिंग करार अच्छी बो आ मत से छात उपरक आसीगले बो आसिले आगू जावा बढ़िया ये तो बो आसीगला सहित सोना भी आसी आउ सोना आज कही मु डाला धरबी आ तो सहित आमर लकी भी आसी जेहेतु घरे बो पलि आसला बो पछे पछे लकी भी आम पलि आसला लकी कह गले आपण मैंने भावुए कुकुर ना सी एक्चुअली गोटे कुकुर नुहे सी हूँ आम घर गोटे फैमिली मेम्बर आ सी आम सहित क्लोजली रहा पाखापाखि 9 वर्ष होगा ताकू आउ से 9 वर्ष है आम सहित तार भल पाया बंडिंगटा एत ही जे से जी बोले जदि आम उपरକୁ କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଖାस କରି ବୋଉ ଯଦି ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେ ବୋଉ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଉର ବାଇଗଣ ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଛାତ ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି ବାହାରୁ ନ ବାହାରୁ କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଛି ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇଗଣଟି ଆମ ଗଛରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ 8ଟି ଗଛରୁ ଆମ 5 ଜଣ ପାଇଁ 6 ଜଣ ପାଇଁ ଆରାମସେ ବାଇଗଣ ବାହାରି ପାରୁଛି ताले आपण जदि छोट फैमिली रही किसी आप निजे भी लगे ऑर्गेनिक आपड़ खाईपर सुनिश्चित भाव में जेहेतु देखुं पत्र गुड़ा किसी हलदिया चिट पड़गला रिजन हूँ कुहुड़ी बहुत होम भुवनेश्वर में जहाँफल कि पत्र गुड़ाक ये देखा एथर मेन कथा हार्वेस्टिंग सरीगला आती कषि सरीगला पुणी अरे काटिदेले पुणी आउ भल हार्वेस्टिंग मिल किंतु हार्वेस्टिंग मिलवा पूर्व भल भाव में गचर मूल पाखे भल भाव में सार दबार अच्छे जदि सार प्रपर भाव में देला ताले ठीक भाव में आम पुणी अरे ये बाहर आ देखिपे बैगन टी केते बड़ बड़ होती आउ छोट छोट बैगन भी नुह गोटे गोटे बैगन आप धरवे जब पाखापाखि 200 ग्राम 250 ग्राम आपंकर निहत भाव में गोटे गोटे बैगन हम आउ जेहेतु 8टी गछ गोटा गोटा कर खोजी खोजिके तोड़ा पड़ी प्रायतः बैगन देखुवे गछ को डाल गुड़ा को सब लुआई देती से मुझे मझे आसती डाल गुड़ा को साइज करके बैगन गुड़ा को साइज कर रखी जाइली आ सबुदिन देखुं सोना टेकी पारनी से मझे मझे नहीं तले थोई दूची आ पुणी आउे आसमर लक्ष्मी आसिक देखुं धनिया पड़ी देखुची काले धनिया केमी नई लक्ष्मी भी चेक करुँच देखो ये बैगन गछटा ये बैगनटा भी तल को लई जाता आमर बोधे भावुँ आमर आज बोधे बैगन एति बाहर ना ना आहरी अच्छी देखो ये बैगन भी देखु एक्चुअली कला बैगन ने आमर इम्पोर्ट मानने कह गले आमदानी बहुत भल थाए आ बैगन तला तो ये सरला एबे आमर पाकचई जोटा कि आमर चाइनीज कैबेज ताकू एबे हमें हार्वेस्टिंग करवा चाइनीज कैबेजटा एक्चुअली कह गले बेसिकली सूप उपर ही बेसी पड़ी थाए यूजेसटा होता है चाइनीज कैबेज मेरीट हूँ आपन को प्रॉपर आयरन मिल 60 डे रे से बहुत भाव में मानने भल भाव में मैच्योर होता है आदर से खाया गले पूरा जुसी लगे आपन चाहिए तार जो डांगटा रोचे आप कंचारे भी खाईपर जेहेतु सालाड यूजेसटा तार अधिक मध्य थाए आप कंचा भी चाहिए खाईपर आ देखिपे गोटे 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 गछ चाइनीज कैबेज गोटे गोटे मुठा सहित सामान हो मैंने एत बड़ बड़ भाव में एक्चुअली बाक्चुईटा टी बेसिकली शीत दिन भल रुए किंतु अत्यधिक ठंडा पड़े हेनी जो कौटी पड़े तार पत्र पत्र गुड़ाक तार कौन हुए ना छिट छिट टाइप हो जाए आउ अत्यधिक दिन 60 दिन अधिक दिन रखिले तार पत्र गोटे गोटे हलदिया पड़ जाए आपड़ चाहिए तार पत्र तोड़ नहीं खाईपर आइदर पूरा मूल उपाड़ी नहीं काटिक खाईपर एवं जो धनिया पकई दुटा ये पेसल बेटे आप देखिए धनिया गुड़ा के सुंदर होता है एपटे गोटे भेंडी गछ रही है गोटे भेंडी रही है बहुत खोजी खाजिक तोड़िकी आनला आज आमर ये देखी पड़ते ये बैगण पाकचुई बाहर सेपट छात को चलतु एपट छात प्रथम बेसी ना तो अल्प दुटा खंड बिलाती अच्छी से टमाटो को तोड़ार था तो आज तोड़ाला आकड़ आसी तो पहर दिन देखते शिंब खाई चली जाता जहाँफल कि मुझे कहली बो को जोड़ा सब हो मैच्योर हो सब तोड़ी दियो आउ रखिले असुविधा पुणी से टमाटो गच सरला एपट टमाटो गच गोटे देखो एत टमाटो हो डाल गुड़ा तलू लई जाइए झुणुग गोटे होता झुणुग गोटे बाहर
ଏଠି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଗଛ ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି 12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ଆଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବି ତା ଦେହରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ନୂଆ ତ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଫଳ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏପଟ ଟମାଟୋ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ଟମାଟୋ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲା। ତ ବୋଉ ତାକୁ ପାଉନଥିଲା, ସୋନା ତାକୁ ଦେଖେଇଲା, କହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ପୁଣି ବୋଉ ଆସିକି ତାକୁ ତୋଳିଲା ଟମାଟୋକୁ। ଏଇ 2ଟି ଟମାଟୋ ଏପଟ ଗଛରୁ ବାହାରିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 4-5ଟି ଟମାଟୋ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଦିନେ 3 ଦିନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଦିନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଆମର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲା ପୂର୍ବଥର ଫୁଟିକା ଆମର ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଏତେ ଖରା ନଥିବାରୁ ବଢ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଫୁଟିକା ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ବାଇଗଣ ତୋଳା ହେଉଛି, ଟମାଟୋ ତୋଳା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ବି ତୋଳା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଭେଣ୍ଡିଟା ବହୁତ ଛିଡ଼େଇ ପାରିଲାନି, କହିଲା ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ମୋତେ କଟରଟା ଦେ। ତାକୁ ପୁଣି କଟର ଦେଲି, ସେ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ତୋଳିଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କିଛିଟା ସେପଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଧନିଆ ଆମର ଅଛି ବି ତୋଳିବାର, ତାପରେ ମୂଳା ବି ଅଛି ତୋଳିବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ ମୂଳା କିଛିଟା କାଟିଦେବା। ଏପଟେ ଆସିଲେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିବା। ଏପଟେ ମୂଳା କିଛିଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୂଳା ଗୁଡ଼ା ଗୋଲ ମୂଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ସବୁବେଳେ ତୋଳା ତ ହେଉଛି, ଉପଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆରଟା ଖରା ନ ପଡ଼ିବାରୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଖରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ଟା ତା'ର ବଡ଼ ରୁହେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ତ ସେମିତିରେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଖରା ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ ବଢ଼ୁଥିବ, ପ୍ରପର୍ ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ, ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ସେ ହେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମୂଳା ତଳା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳା ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରକ୍ତ ଭଳିଆ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି କିଛି ମୁଁ ଚାରା ପକାଇଥିଲି, ସେ ଚାରା ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ତଳା ହେଉଛି। ଆମର ଲକି ପୁଣି ଆସିଗଲା। ଧନିଆ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନେଉଛି ତା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲକି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଘାସ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ, ତ ବୋଉ ଧନିଆ ତୋଳିଦେଲା ବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ବସିଲା, କାଳେ ତାକୁ ଘାସ ଦିଆହେବ ବୋଲି। ଘାସ ତ ଉପରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇକି ତାର ଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସୋନା ଆମର ଆସିଛି, ବୋଉ ତାକୁ ଧନିଆ ଦେଉଛି, ସୋନା ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ସୋନାର ତ ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆଉ ବୋଉ ତୋଳିଲା ବେଳେ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା କଥା, ଟିକେ ନା ଟିକେ କରିବ। ଆଉ ନାତୁଣୀ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ତ ଆଈକୁ ତ ହଇରାଣ କରିବ ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସେପଟେ ତ 2ଟି ଧନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଏବେ ଗଛ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଏପଟର ଧନିଆଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ତୋଳା ସରିଯିବ, ସେପଟର ଧନିଆଟା ସେତେବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଲବଟି ଖାଲି ହେଇଛି, ସେ ସୋଲବଟିଟିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତା ଦେହରେ ବି ଧନିଆ ପକାଇଯିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ମୁଁ ନୂଆ ତଳି ବି ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଉପଡ଼ା ହେବ, ଲାଗିବ। ଆଜିର ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୋନାଟାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଖୁସିରେ ହେଇକି ବସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।